Hi mga buang karon magsugod na pod kog setup sa akong mga gamit kay magsugod-sugod man kog vlog. Okay na lang mag-vlog kaysa magsuyop ta, magsabot ta, na dili, di na pwede kay di na maayo. Napog ko yung nakatingad-an ba nga anak sila sa una daw ko nung pag mapabaksin daw ko nata 4 to 5 years daw mahimo daw ko nutang zombie. Nya karon nabuang na nangahimo na mahinuntang vlogger ani. Bitaw karon sa akong na bantayan lisod jud mag-vlog or dili lalim kay hassle kayo pag humanay mo edit magkuan pa ka mag-post pa ka kinahanglan pa kag data wa kay data kinahanglan pa kag wifi nya magpiso wifi rabi akong gamit ba ya nya napadyoy time nga mag-edit ka magsigigyaw-yaw si mama magsigig tawag eh panghugas dog plato pagsag-ob paglaba hala samot pa gyud nga dapit og kasada among balay tapos natong-an mis mga silingan pag mag voice over na ganitan eh motor mo agi na mapay mga bura-bura sa haba kasi tanan tapos among silingan pag biskig Jinan palus pauli day imong anak bantaye